हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने आज आम आरंभ करवा कि दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण जार छंदर प्रश्नावली को आम आज बुझा। तेरे चल प्रथम देखा ये क्वेश्चन गुड़ी को तापर आंसर देवा चेष्टा करवा। तो पिलामाने ये प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न कौन ना छंद क्या कहती। तो पिला माने आमे छंद क्या कहती बुझी कौन ना पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम थाए बा शैली थाए ताकू छंद कह जाए नुह कि पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कह जाए छंद हे गला। तापरे द्वितीय प्रश्न जतिपात क्या कह जाए ना आमे जानिछति कि छंदर नियम अनुसार गोटे रचित होइतिबा पद्य को गान कला बेले बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर किछि निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। सही विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपात कहते। बुझिला पिले आमे जेतेबेले कविताटी गान करचंती बा आवृत्ति करचंती सेतेबेले से जो छंदर जो आवृत्ति हेला कला बेले प्रत्येक पादर किसी निर्दिष्ट अक्षर पर आम कि विश्राम नेबा पड़े बा श्वास नेबा पड़े है पवन ना पड़े। सही विश्राम बा श्वासघात को आम कहवा जति बा ताकू जतिपात बोली मध्य कहि परिबा। बुझिला। तापरे प्राचीन काव्य को छांद काव्य कहीं कह जाए। प्राचीन काव्य को छांद काव्य कहीं कह जाए यार उत्तर रे कहवाकू गले ना कौन हुए ना ये जो प्राचीन काव्य बा पद्य गुड़िक बा कविता गुड़िक गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइछि आउ एई मानक ही व्यवहार को लेकिन अन्य पद्य बा कविता गुड़िक रचना कर जाइछि। तेणु एगुड़ा कहउछति मुख्य स्रोत है। तो सही पुराना कविता बा प्राचीन पद्य कविता को लेकिन कौन आमे ए नूतन कवितार छांद बा तार गठन शैली निर्णय करूँ। तेणु प्राचीन पद्य कविता को छांद कह जाए। बुझिला। तापरे पाद क्या कहती पिला माने पाद क्या कहवा ना कवितार प्रत्येक पंक्ति रे किछि किछि कौन थाए ना किछि किछि शब्दर समाहार थाए ताहा कहवा कौन पाद बा पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती नुह कि गोटे पदरे एमती अनेक पद को नहीं कविता गढ़ा होता है आउ प्रत्येक पद किछि पाद को नहीं। तो यही पदरे कौन थाए ना दुई बा ततोधिक पाद थाए। ये एग्जाम्पल देखनी अधम अक्षमा मोहि अबोध बालक ज्ञानदाता भगवान दिय मते शुभ बुद्धि दिव्य दिव्य ज्ञान। बुझिला। अधम अक्षम मोहि अबोध बालक ज्ञानदाता भगवान दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। अर्थात एठू एटा गोटे है कौन ना एटा गोटे है पाद आईटा गोटे है पाद। बुझिपारछ। तो एपरी भाव दीटा पादरे ये गोटे पद होई अछि नुह कि तो एपरी भाव बुझी नब। तापरे 5 नंबर प्रश्न छंद को साधारणतः केते भागरे विभक्त कर जाइछि। छंद को साधारणतः केते भाग विभक्त कर जाइछि ना 2 भागरे नुह कि 2 भाग विभक्त कर जाइछि नहीं। गोटे होछि कौन ना गोटे होछि मित्राक्षर छंद आ गोटे होछि अमित्राक्षर है। मित्राक्षर मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर अमित्राक्षर छंद। बुझिला। सेहिपरि मित्राक्षर छंद केते भागरे विभक्त। मित्राक्षर छंद केते भागरे विभक्त ना 3 भागरे नुह कि देख यही मित्राक्षर छंद मु 3 भाग कही कौन ना गोटे हूँ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ବୁଝିଲା? ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିନିଅ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ନା ତାଙ୍କର ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ନା ରଚିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ, ନୁହଁ କି? ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚନା ହୋଇଅଛି। ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଛନ୍ଦ କି କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚନା ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଦେଖ? ନା ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ୟାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନା 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଥାଏ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଥାଏ 13ଟି ଅକ୍ଷର। ହେଲା? ଆଉ ଯତିପାଦ କୋଡ଼ କୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ କୋଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଯତିପାଦ। ନା ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ନା 62 62 5, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 63, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 62 5 ପଢ଼ିନଥିଲେ? ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନିଅ ଟିକେ। ଦେଖ ନା ଇଏ ଏଇ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ନା ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29 ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଆକୁ ଯତିପାତକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ୟାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା 6 2 6 2 6 2 5 ବା 62 62 62 5, 63 62 5। ଦେଖୁନ ଯତିପାତ ଅଛି। ଦେଖ ଯେଉଁ ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଇଟା ମା ପାଖରେ ଯେଉଁ କମା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ମା ପାଖରେ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ରହେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯତିପାତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଦେଖ 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2, ସେପରି 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2, ତାପରେ 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? 5 ପରେ ଅଛି ନା 5ଟା ଶବ୍ଦ ପରେ, 5ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା 6ଟା ପରେ 2, 6ଟା ପରେ 2, ତାପରେ 6ଟା ପରେ 2 5। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି? ନା 6ଟା ପରେ 3 ଅଛି ନାହିଁ? 6 3 ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ବା ସୁଖ ଅଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅଛି କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ। ଦେଖ 6ଟା ପରେ, ତାପରେ 2ଟା ପରେ, ତାପରେ 5ଟା ପରେ ଅଛି ନାହିଁ? ତ ଏଠୁ ମନେ ରଖିବ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ 62 62 62 5, ତୃତୀୟ ପାଦ 63, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ 62 5 ସେଥିରେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏପରି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। କ'ଣ? ନା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। ତାପରେ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 29 ଲେଖେ ଅଛି ନାହିଁ ଅକ୍ଷର। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖ। ବୁଝିଲା କି? ଆଉ ଯତିପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏନି। ବୁଝିଲା ନା? 6 2 6 2 6 2 5 ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ
नह प्रश्न कौन ना सारला दासଙ୍କ महाभारत केउं वृत्तरे रचित ना सारला दासଙ୍କ महाभारत केउं वृत्तरे रचित ना दांडी वृत्तरे रचित दांडी वृत्त नुह कि बा दांडी छंदरे रचित होइछि ए समस्त जानिछ जे कि ए दांडी वृत्तर मुख्य लक्षण कौन ना ये मध्य दुईटी पादरे गोटे पद आ यार अक्षर संख्या असमान आ एथिरे जतिपात कौन ना जे गाउथिब तांके कौन निजे सही निज स्वर लंबाई की जतिपात नेबाकू हुए। तापरे 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश गुड़िकर लक्षण निर्देशपूर्वक छंदर नाम लेख। देख कटा ये क्यों आम छंद को जीव ना देख क्षमा सागर पीतवास क्षमिले बलराम दास एठी सबुजाक 9 अक्षर ना एमान अक्षर संख्या समान आ प्रत्येक पदार आदर अक्षर संख्या 9 तेणु ये कौन हम नवाक्षरी बा गुज्जरी बा आउ कौन हम ना ये हम भागवत बाणी वृत्त बा भागवत बाणी छंद से ये कौन हम टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सजे टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद विजे ये कौन अच्छी ना एठी मध्य आमर एठी अक्षर संख्या तो देख देखी जाने पड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 अच्छी माने एटा केउं वृत्त हम ना रामकेरी वृत्त ना रामकेरी वृत्तर कौन गुण ना ये दुई पादरे गोटे पद आउ प्रति पादरे केते अक्षर थाए ना 16टी अक्षर थाए तो 16टी अक्षर अच्छी तेणु या कौन कह आम या कहवा रामकेरी वृत्त बा रामकेरी छंदरे बना हो जाइछि नुह कि तापरे आउ एठी जो ग नंबर आम आलोचना करथिले एटा कौन ना चौकी छांद विषय आम आगु कहीदेनी तो यहाँ हम चौकी छांद तो पिला माने वीडियोटी केमिति लगिला निजर मतामत कमेंट्स माध्यम देवे चैनल को नुआ कर आसते सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे नहीं। धन्यवाद। आज तुम जानीदेल कि छंदर कौन प्रश्नावली जानीदेले तबे परवर्ती मुहूर्त में अलंकार को लेकिन आसवा। धन्यवाद।